नमस्कार बंधुरा वेलकम टू विक्ट्री भाइब आपनादेर साथे रयेछे आमी शोभन। आज के आमादेर आलोचना सीमाबद्ध थाकबे फुटबल निये। आजकेर भिडियोते आमरा मोहामेडान बनाम बेंगालुरु मैचेर रिभिउ करब। तोमरा भिडियोटा एकदम शेष पर्यन्त देखो, निश्चयई भालो लागबे। आबारो हृदय भांगलो सादा कालो समर्थकदेर। 82 मिनिट पर्यन्त एगिए थेकेओ शेष पर्यन्त जेता मैच माठे रेखे फिरलो तारा। घरेर माठे मोहामेडान मैचटा हेरे गेल 2-1 गोले। और बेंगालुरुर हये दुटो गोलई करलेन सुनील छेत्री। बछरेर शुरू थेकेई एकई रोग चले आसछे मोहामेडानेर। शेष मुहूर्ते गोल खेये हय मैच हेरेछे ना होले ड्र करेछे। अंतत 3टे मैचेर कथा आमार एखोनी मने पड़छे। ना होले टीमटा लीग टेबिले अनेक भालो जायगाय थाकते पारतो। और एर दाय कोच चेरनिसबके नितेई हबे। शुधु प्लेयारदेर दोषारोप करले चलबे ना। खूब खराब लागछे फैनदेर कथा भेबे। आगेर दिन 9 जनेर इस्ट बेंगलके पेয়েও जितते पारलो ना। और आज जेता मैच माठे रेखे फिरलो। और कत सह्य करते हबे समर्थकदेर। तबे एदिन मैचेर शुरूटा बेश भालोभाबेई करेछिलो मोहामेडान स्पोर्टिंग। मैच शुरूर 8 मिनिटेर माथाय मानजुकिर अनबद्ध गोले एगिए जाय सादा कालो ब्रिगेड। कर्नार थेके उड़े आसा बले निखुत हेडे गोल करे जान तिनि। एरपर बेंगालुरुर साथे समान ताले पाल्ला दिए लड़लो सादा कालो जार्सिधारीरा। बारबार आक्रमणे एलेও प्रथमार्धे निजेदेर रक्षणके दुर्भेद्यई रेखेछिलो मोहामेडान स्पोर्टिंग। बल निजेदेर नियंत्रणे रेखे बेश कयेकबार प्रतिपक्षेर गोलमुखे आक्रमण तुलेও এনেছিল तारा। गोल करार मतो जायगाय पौঁছে গিয়েছিলেন अलेक्सिस फ्रैंकारा। तबे व्यवधान बाड़िয়ে নিতে পারেনি। प्रथमार्धेर शेषे एक गोले एगिए থেকেই ডাগআউটে ফেরে মোহামেডান। तबे सब हिसाब उल्टे जाए मैचेर 58 मिनिटे सुनील छेत्रीर माठे नामार पर। मैचेर एकेबारे शेष दिके नाटकीयभावे मैचे फिरे आसे बेंगालुरु। मोहामेडानेर सब आशाय कार्यत एकाई जल ढेले देन सुनील छेत्री। प्रथमार्धेर 82 मिनिटे बक्सेर मध्य पेद्रो कैपोके फाउल करे मानजुकिच। पेनाल्टी स्पट थेके निखुत दक्षताय गोल करे जान सुनील छेत्री। এই পেনাল্টি নিয়ে মোহামেডান সমর্থকদের রোষের মুখে পড়ে রেফারি। গ্যালারিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপর ম্যাচে জাঁকিয়ে বসে বেঙ্গালুরু। আর বেঙ্গালুরুর পক্ষে জয়সূচক গোলটা আসে একেবারে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে। ইনজুরি টাইমের শেষ মিনিটে রোশন সিং এর ভাসানো বলে দুর্দান্ত হেডে গোল করে যান সেই সুনীল। এই জয়ের ফলে লিগ টেবিলের 1 নম্বরে উঠে এলো বেঙ্গালুরু এফসি। 9 ম্যাচ খেলে 20 পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে তারা। মোহনবাগান নেমে গেল 2 নম্বর পজিশনে। অপরপক্ষে 8 ম্যাচে 5 পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের 12 নম্বরে থাকলো মোহামেডান স্পোর্টিং। 8 ম্যাচে মোহনবাগানের সংগ্রহে রয়েছে 17 পয়েন্ট। কয়েকদিনের বিরতিকে কাজে লাগিয়ে দলের দুর্বলতা অনেকটাই মেরামত করে ফেলেছেন কোচ আদ্রে চেরনিসব। আগের ম্যাচগুলোর তুলনায় এদিন মোহামেডান স্পোর্টিং এর রক্ষণকে অনেকটাই জমাট দেখিয়েছে। তবে কেন বারবার শেষ মুহূর্তে গোল খাচ্ছে মোহামেডান স্পোর্টিং সেটা নিয়ে সাদা কালো ব্রিগেডের হেড স্যারকে ভাবতেই হবে। মোহামেডান স্পোর্টিং এর খেলা তোমাদের কেমন লাগলো তা আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।